Psalms 107, verses 17 to 22. Ang uban, mga buang-buang, nag-antos sila tungod sa ilang mga sala. Nag-antos sila tungod sa ilang daotang buhat. Wala na sila'y ganang mukaon, ug nagkaduol na sa ilang kamatayon. Taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo, o giluwas niya sila gikan sa ilang mga pag-antos. Giayo niya sila pinaagi sa pulong, o giluwas gikan sa kamatayon. Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugma niyang walay paglubad, tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo niya alang kanila. Angay silang magpasalamat kaniya pinaagi sa mga halad, o pinaagi sa malipayong mga awit. Isugilo nila ang tanan nga iyang nabuhat. Ang Dios magadugang sa panalangin sa pulong nga ato ang nabasa. He heals the afflicted. Nauna ang ato ang topic karon nga kabuntagon. Hisgutan nato ni siya verse by verse kung unsay mga pagpasabot nini nga passage sa Psalms 107 verses 17 to 22. 17, ingon sa dinha, fools, because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. According to Charles Spurgeon, daghan kuno o kasagaran kuno sa ato ang mga gipangbati sa lawas o sa atong mga kasakitan nga naangkon, it's only because of our foolish acts. Nganong masubawan kay bisag kabalong taligsik magpasingulan man. Apil na pud ko ana. Nganong magsakit ang tiyan kay bisag bawal kaunon man. Nganong magluya man kay og kinahanglan ang tambal imnon, di man imnon kay gusto gyud nga magsupak. And according to Charles Spurgeon, nag-antos kita tungod rapod sa atong kaugalingon. Sakit ni iyahang word, ingon sa tungod rapod sa atong kaugalingong pagkabuang-buang. Nagatagbaw sila kini sa ilahang pangandoy nga matagbaw ang ilahang physical nga panginahanglanon. Mao nga niabot sila sa punto nga nagka-worse ang ilahang sitwasyon ug niabot sa ilaha ang mga grabing balatian. Sin is at the bottom of all sorrow. Ang sala mao gi kasagarang hinungdan sa atong kaguol. But some sorrows are the immediate results of wickedness. Mga sayop nga binuhatan ang makalisod pagyod kay bisan sa panahon sa pain, bisan sa panahon sa suffering and emotional and spiritual hardships, nagapabilin sila sa ilahang pagka-ignorante o sa ilahang pagrebelde sa pulong sa Ginoo. Gikan sa usa ka sala, nagpadayon ang ilang pagpagkasala hangtod nga nagkadaghan ang ilang nahimo nga dili maayo kay nagrebelde sila sa pulong sa Dios. Bisan di ay kita nga mga katawhan sa Dios, mahimo nga sama sa mga Israelita nga nagpakabuang-buang. Kaya nakabalo unsay dili maayo, pero ilag yung gitagbaw ang ilang lawas. Sa verse 18, their soul abhorreth all manner of meat. Wala sila'y ganang mukaon. Ug nagkaduol na sila sa ilang kamatayon. Ang kanang tao di ay nga magsakit, di na siya ganahan mukaon. Mawala ang iyang appetite. Ang hilantanon ta, di mo ta ganahan mukaon kay pait ang atong baba. Kasagaran, according to study, ang atong appetite mo depart siya kung naatay ginabati. Ang pagkaon murag disturbo sa atong baba kay lain ang atong panlasa, unya ang atong tiyan dili ganahan mudawat ani. So sa diha nga ang mga Israelite people dili na sila makakaon, not physically but gigamit ni siya nga metaphor sa ilang spiritual life. Wala na sila kanang pag-ambit sa pulong sa Ginoo. So wala na sila support system, basta gani ang tao di na mukaon, problema gid na kay di na siya makabalik sa iyahang kapiskay sa panlawas. Kunya ang iyahang ginabati
magkasamot ug mawala ang iyang kusog unya magmiserable ang iyahang health. Ang gibati sa mga Israelite people, doon na sila'y sakit sa ilahang kalag. Tungod kay di naman sila ganahan mukaon sa pulong sa Ginoo. Tungod kay under sila sa bondage of sin. They cannot find comfort. Di na sila madasig. They turn away with hatred even from the gospel. Na ay mga tao nga dasig kaayo, mukalit rag abot ang panahon nga di naman ganahan maminaw pulong sa Ginoo. Samot na og tan-aw niya nga sa ako magid siguro ni giigo magid siguro ko ni pastor. Sakit-sakit man ni murag maglagot pa ani niya ba. Naabot sila sa point nga di na sila komportable sa ilang kinabuhi kay di na sila naa na sila kanang pagbati nga dili maayo sa pulong sa Dios, and so that they gradually decay into the grave of despair. Ang tawo nga nakaila sa Ginoo unya mopalayo siya. Kapamatuod gid ko nga magdesperado ang iyang kinabuhi. Pag-abot sa verse 19, bisan sa ilang sitwasyon, they cried out to the Lord in their trouble. Ang nakanindot sa Israelite, kay bisan og naa sila sa point nga ni-rebel sila against the word of God. Grabe ang ilahang mga circumstances. Pero sa dihang niabot sila sa inhabited city nga mao ang Jerusalem, nahinumduman nila kung unsay nahitabo sa ilang kinabuhi, unya nitawag sila sa Ginoo tungod sa ilahang kalisod. Sampit sila sa Dios. And again, nahimo silang usa ka nasod nga mainaampuon. Usa ka tambal sa balatian sa ato ang kalag ug sa atong lawas. Kasagaran atong modawat, pinaagi ra gyud sa grasya sa Dios. Ingan ang imong tapad, wala tay ikapasigarbo. Pinasaylo ra ka sa grasya sa Ginoo. Tungod ra gyud ning tanan sa grasya sa Dios. Kaning akong pagtindog dili man ni tungod kay sa bisan unsang rason. It's only by the grace of God. Usa man pud ko sa makasasala nga giluwas sa Ginoo. Wala may exempted nato niini. Kung magisgot kog mo pagrebelde sa kabubuton sa Dios, niagi man pud ko. Sobra pa siguro sa uban nga na-experience. Pero kaning tanan, grasya ra gyud. Grasya ra gyud. Dili kita pwedeng modwell sa ato ang garbo ug sa atong kayang mahimo. It's only because of the grace of God. When we cry to the Lord, naagyod ang iyahang grasya nga muluwas gikan sa atong mga distresses. Pero ang pagampo, epektibo gyud siya. Panahon sa wilderness, panahon sa prisyuhan, ug bisan sa tanang higayon sa ato ang kinabuhi, doon na gyud siya resulta. Kauna nga dili nato undangon ang pagampo, pagpaubos sa ato ang kinabuhi sa atong kaugalingon diha sa Dios. Ang problema, daghan ka nato mga masakiton. Kaya wa tay basa-basa sa ato mga Biblia. Wala siguro tay gana mo basa sa Bible. Sa verse 20 ingon siya, He sent His word and healed them. Grabe ang ilang affliction, nabati nila nga nagkinahanglan na gid silang mubalik sa Dios. They cried out to the Lord in their trouble. Unya pag-abot sa verse 20 naghatag si Lord og kaayuhan ngadto sa ilaha. Ang atong kaayuhan dili lamang pinaagi sa medisina, but by the word which proceeded of the mouth of God. Ma-restored ta gikan sa atong pagkadesperado, gikan sa ato ang pagkamiserable sa kinabuhi, ma-restored kita dili lang sa tablitas nga pwede atong imnon, kundi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ug ang kaning pulong sa Dios maghatag natog pagdasig. Ang mga masakiton nga kalag, kinahanglan nga maghinumdom sila sa pulong sa Dios. Magadungog sila sa pulong sa Dios ug magatuon sila sa pulong sa Ginoo. Pag-abot sa verse 21, ingon ang mga Israelites sa ilahang kaugalingon, ingon ang psalmist, "Oh, that man would praise the Lord for His goodness
and for his wonderful works to the children of men. Ang ngayon, yun, nga magpasalamat kadtong mga tawhana tungod sa pagkamaayo sa Dios because of his loving kindness and for his wonderful works. Usa ka mga milagrosong mga butang nga mahitabo sa ato ang kinabuhi kanang maulian ta sa ato ang physical affliction, especially sa atong spiritual. Ug unya, nagtuo ko nga ang usa ka tawo nga na-restored ang iyahang health gikan sa iyahang balatian. Kung nasabtan niya nga grasya sa Dios ang nag-ayo kaniya, dili gini siya magduha-duhag pasalamat. Hello. Dili gyud ni siya malimot sa pagpasalamat. Kung nasabtan niya nga ang tanan tungod sa loving kindness ni Lord. Hesed. Walay exact word nga explanation or translation sa loving kindness. Basta kay ang gugma gyud sa Dios nga gina-expect ang tanan nga mohatag sa ilahang pagpasidungog sa Ginoo. Ug dili lang sa usa ka higayon, kundi hangtod sa tibuok niyang kinabuhi. Ang problema, basig maparihas ta ni adtong pulo ka buok nga mga giayo ni Jesus, pila ra gani ni balik adto? Isa ra. Asa naman tong siyam? Pero kung masabtan nila nato nga ang atong kayuhan nga nadawat physically and spiritually tungod sa kaluoy o sa grasya sa Dios, I believe nga dili nato sayangan ang panahon nga magapasalamat sa iya. Kunya pag-abot sa verse 22 aron makumpleto ang pagpasalamat, ingon siya, let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving. Naagid sila gihimong sakripisyo. Naagid sila gi-offer. Dili di ay kanang panahon nga applicable nga maingon lang ta bisag wala koy himahimo pero apong kasing-kasing nagpasalamat man. Kunya ang verse ingon man siya dinha nga let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving. In such case, dunay gifts aside from words. And let the good physician, Jesus, have his fee of gratitude. As I end my message for today, balikon ako ang pinaka-core sa ato ang study. Sa Psalms 107, verses 1 to 3. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His loving kindness is everlasting. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the adversary, and gathered from the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. Let us pray.